ابھی آپ کو براہ راست اسلام آباد یہ چلیں گے جہاں پر وفاقی وزیر فواد چودھری اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ہم نے پاکستان کی جو معاشی سمت ہے وہ صحیح کی ہے۔ ہم نے پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ $20 بلین سے اس کو صفر پہ لے کر کے آئے ہیں۔ ہم نے پاکستان میں جو ایک بالکل ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو گئی تھی، ہماری تمام جو صنعت ہے وہ بند ہو گئی تھی، اس کو ہم نے ریوائیو کیا ہے۔ ہماری ایگریکلچر مکمل بیٹھ گئی تھی، ہم نے اس کو ریوائیو کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال جو 4 بڑی فصلیں ہیں پاکستان میں ان کی ریکارڈ پیداوار ہوئی۔ ہم نے جو ویٹ ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑی گندم پیدا ہوئی، پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی مکئی پیدا ہوئی، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا چاول پیدا ہوا، اور پاکستان کی تاریخ میں دوسرا سب سے بڑا جو ہے وہ گنے کی فصل ہوئی۔ تو یہ ہم نے ایگریکلچر کو ریوائیو کیا، ہم نے انڈسٹری کو ریوائیو کیا، ہم نے اپنے جو قرضے ہیں ان کو اس میں ہم جو ہے وہ بہتری لے کر کے آئے، اور اس میں ہم جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو ہم نے زیرو کے اوپر لیا، اور اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ کل سے میں نے آپ کو سامنے رکھا تھا جو ہماری روزمرہ کی چیزیں ہیں ان کی قیمتوں میں اب استحکام نظر آ رہا ہے، اور آج آپ کے سامنے جو منسٹر انڈسٹریز ہیں خسرو بختیار صاحب، وہ ہم نئی خوشخبری لے کر کے آپ کے سامنے آئے ہیں، جہاں پر ہم گاڑیوں کی قیمتیں جو ہیں ان میں آپ دیکھیں گے کہ بہت کمی ہوگی، اور جو ہماری نئی آٹو پالیسی کے جو پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس کے نتیجے میں جو ہماری لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کے جو مسائل ہیں ان کو ہم نے ڈائریکٹلی ایڈریس کیا ہے۔ اور اسپیشلی مجھے بڑی خوشی ہوئی جب منسٹر صاحب نے یہ بات سامنے رکھی کہ وہ لوگ جو پہلی بار گاڑی لے رہے ہیں ان کے لیے ایک اسپیشل انیشیٹو جو لایا گیا ہے کہ جو ہمارے بچے اسپیشلی جو ینگسٹرز جن کے پاس گاڑی نہیں ہے اور وہ پہلی بار گاڑی لینا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک زبردست اسکیم جو ہے وہ لے کے آئے ہیں۔ تو میں مختوم صاحب آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز ہمیں آگاہ کریں کہ آپ کی نئی پالیسی کے چیدہ نکات کیا ہوں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا شکریہ۔ پاکستان کا جو آٹو سیکٹر ہے یہ اس کی ٹوٹل کیپیسٹی پاکستان میں اس وقت 4,15,000 گاڑی بنانے کی ہے، اور ہر گاڑی کے ساتھ 5 نوکریاں امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے۔ کیونکہ ہم ایک استحکام کے موڈ میں آئے، کنٹریکشن ہوئی اکانومی میں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی، اب میکرو اکنامک انڈیکیٹرز بیلنس ہم نے سٹیبل کر لیے، اور اب ہم گروتھ کی طرف جا رہے ہیں۔ آٹو سیکٹر کا تقریباً لگ بھگ 10% لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں رول ہے۔ تو ہم نے اس کیپیسٹی کو، پہلا ٹارگٹ تھا کہ پاکستان میں معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے ہم اپنی کیپیسٹی یوٹیلائزیشن کو بڑھائیں۔ تو پچھلے سال صرف 1,64,000 گاڑی بنی، اور اگلے سال ہمارا کوشش ہے جو ہم نے آٹو پالیسی کے تھرو، جس کے سیلینٹ فیچرز کچھ آ گئے ہیں اور کچھ اگلے مہینے کیبنٹ کے اپروول کے بعد آپ کے سامنے رکھیں گے، کہ ہم ڈیمانڈ کو بڑھائیں تاکہ 164,000 پروڈکشن سے 1,64,000 سے کم از کم 3 لاکھ تک ہم اس سال پہنچیں۔ اور اس کے لیے سب سے بڑا انسینٹو یہ تھا اس سیکٹر کے اندر کہ گاڑیوں کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو ڈیمانڈ بڑھتی ہے۔ تو ہم نے گاڑیوں کی قیمتوں کے اوپر حکومت نے اپنی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اور ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی اور چھوٹی گاڑی کے اندر اپنا سیل ٹیکس بھی ختم کر دیا، جو میری گاڑی اسکیم کے تحت۔ تو اس وقت جو 660 سی سی جس میں آلٹو کی ساری رینج ہے، تو اس کی جو قیمت کم ہوگی وہ تقریباً 1,05,000 کے تقریباً کم ہوگی۔ اس کے بعد 1000 سی سی میں 1,42,000 کم ہوگی۔ کلٹس یا یہ گاڑیاں جو ہیں ان میں 1,86,000 گاڑی کی قیمت کم ہوگی۔ سٹی کے اندر قیمتیں کم ہوں گی۔ ٹوئٹا یارس وغیرہ یہ کوئی 1.25 لاکھ کے لگ بھگ قیمتیں کم ہوں گی۔ اسی طرح ٹوئٹا گرینڈے، سپورٹیج، فارچونر،
जितनी गाड़ियां हैं इनकी कीमतों में नई कीमतों का इतलाक इंशाल्लाह 1-2 दिन में आ जाएगा, और पाकिस्तान ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के चेयरमैन से भी हमारा राब्ता है और ये नई इतलाक गाड़ियों का नोटिफाई कर दिया जाएगा। इससे एकदम डिमांड पैदा होगी सेक्टर के अंदर और गाड़ियों की प्रोडक्शन के अंदर इजाफा होगा। मैं ये खुशखबरी भी सुनाना चाहता हूँ कि जैसे हम गाड़ी की प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो तकरीबन इस मुल्क के अंदर इस साल इस सेक्टर के अंदर 3 लाख नई नौकरियां मुहैया होंगी। और साथ ही इससे दूसरा सेक्टर जो वाबस्ता ऑटो सेक्टर के अंदर वो मोटरसाइकिल्स का है। पाकिस्तान में उसमें बहुत ग्रोथ आई क्योंकि जैसे चौधरी फवाद साहब ने फरमाया कि रूरल इकोनॉमी, देही मईशत के अंदर जब पैसा आता है तो उससे डिमांड क्रिएट होती है। तो मोटरसाइकिल्स इस साल 26 लाख मोटरसाइकिल पाकिस्तान में बने और अगले साल इंशाल्लाह 30 लाख मोटरसाइकिल बनेंगे। तो 4 लाख मोटरसाइकिल आपको इंशाल्लाह 75,000 और नौकरी देंगे जो मोस्टली रूरल एरियाज में होती हैं। नौकरियों का मतलब वर्कशॉप्स, उसको जो प्रोड्यूस करने के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, आफ्टर सेल सर्विसेज, डीलरशिप्स, तो ये सारे का सारा एक्सपैंड होगा। तो इंशाल्लाह तकरीबन इस सेक्टर के अंदर गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स को मिला के कुछ 4.25 लाख नौकरी इस साल आएगी। अब दूसरा हमारा मसला था कि हम पहली दफा जो गाड़ी खरीदना चाहते हैं उनके लिए क्या आसानियां पैदा करें। तो एक फैमिली जो मोटरसाइकिल पे चल है, बच्चे स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, मौसम है, गर्मी है, उसका हक है कि वो अपने आप को ग्रेजुएट करके पहली गाड़ी खरीदे। तो सबसे पहले तो हमने गाड़ियों की जो अप फ्रंट पेमेंट है उसको 20% कर दिया है सिर्फ गाड़ी की लागत का, कि पहले आपको। साथ ही हमने छोटी गाड़ियों की कीमत कम कर दी और इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में हम इसकी लीज के लिए भी जो तरीक़ेकार है उसको भी और आसान कर देंगे ताकि माहाना किस्तवार तरीके से ये लोग अपनी एक बाइज्जत सवारी पे चल सके। अब मैं आता हूं पाकिस्तान की, अगर हमने सस्टेनेबल ग्रोथ रखनी है तो हमें इस मुल्क की इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग बेस को बढ़ाना पड़ेगा, वरना आप जैसे ही ग्रोथ में जाते हैं आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कि आपकी डॉलर्स की कमी हो जाती है, आपका इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है, एक्सपोर्ट साथ नहीं होता। तो हमारी कोशिश है कि इंडिजनाइजेशन और लोकलाइजेशन पे फोकस हो। तो अब जो हम ऑटो पॉलिसी लेके आ रहे हैं उसके अंदर हमने जो लोकलाइजेशन है उसको मैंडेट, उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है। इस वक्त पाकिस्तान में वैल्यू के लिहाज से अगर लोकलाइजेशन हो रही है तो वो 30 से 35% है ऑटो सेक्टर में, जो हम इंशाल्लाह 10% एक साल के टारगेट के साथ रख के इसको आगे ले जाना चाह रहे हैं। दूसरा, ये बहुत बड़ा सेक्टर है, इसमें नए एंट्रेंट्स भी आए हैं। तो इस वक्त इस सेक्टर का टोटल जो सिर्फ ऑटो का, मोटरसाइकिल्स को निकाल के कोई 1200 अरब का ये सेक्टर है, 350 अरब ये टैक्स देता है। अब इस सेक्टर को हम सिर्फ पाकिस्तान डोमेस्टिक मार्केट के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बाहर से सीकेडी मंगवाते हैं, 70% वैल्यू टर्म्स में पुर्जे मंगवाते हैं। अब इसको हमें एक्सपोर्ट सेक्टर की तरफ, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड करना है। तो जो हम नई पॉलिसी आ रही है वो ऑटो डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी है, ताकि पाकिस्तान का ये सेक्टर ग्लोबल ऑटो मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो पार्ट्स वैल्यू चेन का हिस्सा बने। और ये पॉलिसी लाजिम होगी एक सर्टेन परसेंटेज कि जितनी आप इंपोर्ट करेंगे उसकी एक परसेंटेज आपको एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी, ताकि जो इनके पेरेंट कंपनीज हैं, चाहे जापानीज हो, चाहे कोरियन हो, चाहे यूरोपियंस हो, उनको यह पाकिस्तान का कानून पता हो कि एक्सपोर्ट अब करनी पड़ेगी। तीसरा, जैसे जैसे अब एकदम कीमतें नीचे आएंगी, डिमांड बढ़ेगी और प्रोडक्शन कैपेसिटी टाइम लेती है उसको बढ़ाने के अंदर।
तो एक मार्केट के अंदर एक डिमांड सप्लाई का थोड़ा गैप आएगा, और वो ऑन की जो एक मसला है इस मुल्क के अंदर, वो और ज्यादा नुमायां हो सकता है। तो ऑन के लिए हमने ये किया है कि जो शख्स गाड़ी खरीदना चाहता है, जो भी गाड़ी का खरीदार है, दर हकीकत उसको उसी के नाम पे अपनी गाड़ी रजिस्टर करानी पड़ेगी, या जो गाड़ी रजिस्टर कराएगा वही गाड़ी बुक करा सकता है। दूसरा, अगर गाड़ी मैन्युफैक्चरर्स ने 60 दिन से ऊपर डिले किया तो काइबोर कराची इंटरेस्ट रेट प्लस 3% इन पे लागू हो जाएगा। कि डिले पेमेंट्स के लिहाज में ये उनको देंगे। तीसरा, गाड़ी की ऑनलाइन बुकिंग होगी। हर आदमी, जो शख्स कस्टमर होगा, उसको पता होगा कि उसकी गाड़ी किस स्टेज पे इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग में है। और लास्टली, ये जो रजिस्ट्रेशन का हमने शर्त की है, ये टाइम बाउंड नहीं होगी। इसके ऊपर उसको फीस जुर्माना देना पड़ेगा जो 50,000 से 2 लाख के ऊपर है। और अगर हमने देखा कि इसके बावजूद भी ऑन का चल रहा है तो हम इस जुर्माने की कीमत को और बढ़ा देंगे, शायद 10% कर दें गाड़ी की वैल्यू के, ताकि ये जो इन्वेस्टर है, जो ये ऑन के अंदर इस मार्केट सप्लाई डिमांड गैप में खेलना चाहता है, उसके लिए बहुत कम जगह हो कि वो मार्केट को मैनिपुलेट कर सके। तो मैं इन्हीं चंद गुजारिशात के साथ ये भी अर्ज करता चलूं कि जो हमारी गाड़ियां हैं, अब हमारा फोकस यही रहेगा कि इनकी क्वालिटी भी इंप्रूव की जाए। इसके जो सेफ्टी फीचर्स हैं, वो दुनिया के अंदर जो सेफ्टी फीचर्स लागू हैं, WP29 का एक स्केड्यूल है, उसके तहत पाकिस्तान की गाड़ी जो पैदावार हो, उसके अंदर ये सेफ्टी फीचर्स हों। साथ ही जो हमारी पॉलिसी आ रही है, उसके अंदर हम हाइब्रिड और ई व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी हमने बहुत इकदाम किए हैं। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जो इंपोर्ट थी 25% की, उसको 10% कर दिया है, ताकि पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएँ और उसके साथ ही उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके, चार्जिंग स्टेशंस, उससे भी मईशत का पहिया भी चलेगा, नौकरियां भी आएंगी। और यही सिलसिला हाइब्रिड का है जो 30% आपके फ्यूल की कंजम्पशन को कम करता है। तो ये मेरी चंद गुजारिशात थी। मैं आज आपको आपकी तवासुत से यही खुशखबरी सुनाना चाहता था कि पाकिस्तान में सब गाड़ियों की कीमतें कम हो गई हैं, और छोटी गाड़ी पे मेरी गाड़ी स्कीम के तहत हमारा ज्यादा फोकस है। और इंशाअल्लाह हम अपनी पाकिस्तान की ऑटो सेक्टर की प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। और ये भी मैं बताता चलूं कि देखिए,